मनटा हेची चुना पका साग खाया पे चुना पका साग हम तादर माने सारू पत्र पड़े कि सारू पत्र खांदी सारू पत्र कोड पड़े मु त कहि जानि पका साग हबो कोन कोन सेतरे पड़िबो मु जानि मारो मुझे काफी पुंडे हो जाता तेल लगे चले बोले सारू पत्र खाते सारू पत्र ओटे की कहलिवनी सारू पत्र रोल कैमरा रोलिंग एक्ट ने मु पड़ी जाई छी कंफ्यूजन नु मु किंतु क्लियर अछि किंतु घर लोक माने टिके कंफ्यूजन ने पड़ी गले ताको कंफ्यूजन टा क्लियर करिया पई गोटे सजेशन आपण मान गोठार दरकार मामनी ए आइले सुनो चुना पका साग हुए चुना पका साग कोन जानि तो जाननु सेतरे कोन कोन पड़े सुनी सेतरे कोन कोन पड़े जानि हमारे हुए नि मु जानि जानि ना आ त कहि दिला बटा कोन तू गरु जा वर्तमान घटना हूँ चुना पका सागटा हम से कौन कौन पड़े एमाने कि ठीक रे कहि परना तेणु सागटा हेई परिबो नाही मनटा हेची चुना पका साग खाया पे आलो हमरो सारू पत्र खांदे साग माने साग रे सारू पत्र पड़े सारू पत्र हां मु कहली जो चुना पका साग हबो हैला हेलो मु कहली जो चुना पका साग हबो हैला चुना पका साग हबो तादर माने सारू पत्र पड़े कि सारू पत्र खांदी साग दे चुना गण तांकर साग दे चुना पकी थोड़ी आमर साडे होएनी हैला आमर साडे होएनी देखला आमर साडे नाही चुना पका तांकर आज कोन कोन पड़े दिए कहलु को साग तांकर से था कहू जे अरे हमर कखारु पतर पोई पतर खडा पतर कखारु डंक कखारु एउडा सजना पत्र एउडा पड़ी से साग हुए आ ये कोन मु थरे अमिता घरे लसी खाइतिनी ताकर सब एगरी कानश्री पत्र मानश्री पत्र एगरी मैसे खंडे कोन एगरी करी भात तम बिना ना भात पकेले मु खाइबेनी भात पकेई कोन गुटा गुटी ना ना भात खाइतिलो भल लागुतिला एक मु खाइनी से साग कोन भात पकेई मत भात पकेले ना कोन सेवना करतले पानी आ पानी चुना पका साग हले कोन कोन पड़ियो चुना पका साग रे जदी कखारु पकेबो गुडुई काटिथि साग को आग काटि दबो कखारु गुडुई काटि दबो तेरी जंती दबो पकेबो जहा पकेबो चुना पकेबो को साग पड़ियो को साग पड़ियो सब साग पड़ियो को साग कहनु ना क कखारु पत्र कंचि पत्र खड़ा पत्र आ हां जी चेतले तले बालू बालू हाई साग से सब साग पके पड़ो जहाँ मिलला पड़ो जहाँ हम सारू पत्र सब ए सारू पत्र कोड पड़ो मु त कहि जानि कहीं सारू पत्र तो मु जाननी तू तो केबे सारू पत्र करी देलु देखि तू तो देखे मु त कहीं सारू पत्र से जानतली कहानी सुन दी जण जे फोन करी पूछी देलो हैला सारू पत्र कहीं कहलु ना आमे नना नहीं गेस्ट होते सही कथा पचारुछंती कि आमे कहलु कि आमे सारू पत्र जाननु खाते बेले सारू पत्र पड़े काम जान तू तो सारू पत्र मारो मुझे मारो मुझे आज आमे सफर मोर सही व्यवस्था करछु सही साग करछु साग तो सारू टेलीपैथी काम करछु बेजती गला आमाडा होएनी मो बो मना कर दिला हला आमाडा होएनी सारू पत्र कथा कहि तू बेजती करतलु बेजती ना सारू पत्र तळे बालू बालू साग जो छेत को से को साग बुलाणी सब साग पडिबो से सारू पत्र पड़े आ लेंबू पत्र
କହୁଛନ୍ତି ହେଲା କାଟିଦବ ପ୍ରେସରରେ ସିଝେଇ ଦେଲେ ଚଟଣି ସିଝିଯିବ ତାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ସିଝେଇବ ସିଝାଅ କିନ୍ତୁ କଖାରୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କାଟିଦବ ଜହ୍ନି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କାଟିଦବ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦବ ଆଉ ଚାଉଳ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦିଟା ବିରି ଦିଟା ଭାଜିକିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦବ ପୁରା ମାଖନ ଭଳିଆ ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଟି ଦବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋରିଦବ ଶାଗଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଶାଗ ହବ କଣ କଣ ସେଥିରେ ପଡିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ହଁ ଭାଉଜ ତ କହିବେ ବାପା ତ ଖାସି ଯାଇକି କଲିକତା ରହିଲେ ତାଙ୍କ ୟଙ୍ଗ ଏଜରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ କଣ ପଡିବ ହଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ସାରୁ ପତ୍ର କଥା କହୁନ ସବୁ ଗୁଣ ସିଏ ତ ଟୋଟାଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି କହିବେ କାମ ଜାଣିଛି ତାକୁ ପଚାର ସେ କରିବ ହଉ କହୁଛି ସେ ବା ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଖାରୁ ଶାଗ ସାରୁ ଶାଗ କନିସିରି ଶାଗ କଇଁଚି ଆଳୁ ଶାଗ ଖଡା ଶାଗ ହେଲା ହଁ ପକେଇବ ଶାଗ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ତା ଚୁନା ଜହ୍ନି କଖାରୁ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏଥିରେ ପଡିବ ଏଇ ଶାଗରେ ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ସାରୁ ପତ୍ରଟା ପଡିବ ଆଜି ଦି ଜଣ ଯାକ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୁହଁ କରିକି ଛିଞ୍ଚାଡି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣି କେଜାଣି କଣ ସେ ଭାବିଲେ କଣ ଏଇଗୁଡା ଖାଇବ ଇଏ କରିବ ସେ କରିବ ଦୁନିଆ କଥା କହିଗଲେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ମାନୁନି ସାରୁ ପତ୍ର ଛାଡି ସାରୁ ପତ୍ର ଗୋଟେ କେହି କରିବନି ସାରୁ ପତ୍ର ତାର ବି ଫୁଟେଇ ହଉଛି ଆଉ ଖାଇଲେ କଣ ମୁଁ ଖାଇନା ଶାଗ ଆଜି ଜମା ଟେଷ୍ଟ କରି ବଢିଆ ଲାଗିବ ଆଙ୍ଗୁଳି ସନ୍ଧା କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ତମେ ଜମା କେବେ କରିନଥିଲ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ ଶାଗ କାଟିଛି ଆମ ଘରେ ହେଲା କେମିତି କହିବନି କଳମ ଶାଗ କାଟିଛି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ବାପା କହିଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ଥିବ ତାକୁ ଲଗାଅ ମଜା କିନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଜାଣିଲ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲେ କଣ ହବ ନିଜେ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ଜହ୍ନି କାଇଁବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ତିନୋଟି ବଡ଼ ମିଛ କ'ଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଚେହେରାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଚେହେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର ପଇସାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ପଇସାକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ତୃତୀୟ ହେଲା କଥାରେ ଅଛି ଜିତ୍ ସବୁବେଳେ ସତର ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜିତ୍ ତାର ହେଇଥାଏ ଯାହା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପଇସା ପାୱାର ଆଉ ଚେୟାର ଥାଏ ଏବେ ଆସିବା ବନ୍ଧୁ କଥାକୁ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ନ ଲଢ଼ିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଜିତକୁ ପକ୍କା କରିଦିଅନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ସାମ୍ନାରେ ହାରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ତଥାପି ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ସେମିତି ବନ୍ଧୁ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯିଏ ପାଇଗଲା ସେମିତି ବନ୍ଧୁ ତାଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ହଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।